अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी राय पे जो सेमिनार हुआ उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतर मनीला के बाद मतीउल्लाह जान ने भी खिताब किया। मतीउल्लाह जान के खिताब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मतीउल्लाह जान का माइक बंद कर दिया गया? आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्टर है, अगर वो आइन और आइनी हकूक को तरजीह नहीं देगा तो फिर होगा क्या? वही जैसे कि ऑनरेबल जज जस्टिस अतर मनीला ने कहा کہ بنگلہ میں جو ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت بھی قانون پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، اس وقت بھی قانون کے تحت شواہد پیش ہو رہے تھے، اس وقت بھی ججز بڑے سخت سوال جواب کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے وکلا سے، اور ریئل ٹائم میں ان وکلا کے جو دلائل تھے یا ان کے جو شواہد تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج بھی سپریم کورٹ کو کچھ ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج بھی قانون پہ عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قانون کو فالو نہیں کرتی تو اس کے لیے وہ سزا مقرر ہوگی جو شاید کسی اور سیاسی جماعت پہ آج تک اس سیاسی جماعت آج بھی اسی طرح قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، جس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، جس طرح جنرل مشرف کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، آج بھی قانون کے مطابق جو ہیں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، فیکٹس کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ مگر ایز اے کورٹ رپورٹر، ایز سپریم کورٹ رپورٹر، میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو ہم نے آئین میں دیے گئے بنیادی آئینی حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ تو نہیں ہوں، زاہد حسین صاحب جانتے ہوں گے جسٹس منیر صاحب کو بڑے قریب سے، تو ایک تو وہ ججز تھے کہ جنہوں نے کھلم کھلا آمریت کی حمایت کی، ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، اس کا عدالتی قتل بھی کیا، ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے ہائیبرڈ سسٹم کو پروموٹ کیا اور مارشاء اللہ جو لگتے رہے ان کو جائز قرار دیا اور فوجی آمروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ ججز تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے جو سویلین ادارے ہیں، جو سیاسی حکومتیں ہیں، سویلین حکومتیں تھیں، یہ مائک ذرا جو بھی آزادی ادارے رہے ہیلو آواز آ رہی؟ بس یہ بھی کوئی ہائیبرڈ آزادی رائے ہے کبھی آتی ہے آواز، کبھی نہیں آتی ہے، آ بھی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ بھی جائے تو پھر اس پہ کچھ ہوتا نہیں۔ اینی وے، اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، بطور کورٹ رپورٹر ہم نے اس کو مختلف زاویوں سے رپورٹ کیا، کیونکہ اگر آپ 25-26 سال ایک عدالت کو کور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بطور وکیل بھی جانتے ہیں، بطور جج بھی جانتے ہیں، اور پھر ان کے پہلے کیا ان کی رائے ہوتی تھی مختلف معاملات پہ، اور بطور جج ان کی کیا رائے ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ملک کے عمومی جو ایک سیاسی صورتحال ہوتی ہے اور جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ اس سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں ابھی بھی ایسے معزز ججز صاحبان موجود ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انہی عدالتوں میں ایسے ججز صاحبان موجود ہیں کہ جو شاید بنیادی انسانی حقوق سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی حقوق کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اگر آزاد عدلیہ ہے تو یہاں پہ ایک آزاد خود مختار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو کسی کے نہ تو کنٹرول میں ہے اور نہ کہنے میں آتی ہے۔ تو ان تمام عناصر کو مد نظر رکھ کے ہی سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ججوں کے دیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلوں کو نہ صرف رپورٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے جس طرح کبھی کبھی سیاستدان کی زبان پھسل جاتی ہے
जजेस की ज़ुबान भी फिसल जाती है, जिस तरीके से इसी तरह सहाफ़ियों की ज़ुबान भी फिसल सकती है। तो इसलिए ये दुरुस्त बात की गई मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मनील्ला साहब की तरफ से कि तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। हर किस्म की तनकीद होती है, ख़ास तौर पे जब आपने ये हल्फ उठाया होता है कि किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे, तो उसके बाद मेरे ख़्याल में तनकीद जैसे भी अल्फाज पर मबनी हो, जिस किस्म की भी हो, तो उसको फिर बर्दाश्त करना और उसका दबाव ना लेना, ये आपका आइनी फरीज़ा भी हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स का, जजेस का और वकला का, कि पहले जो किसी किस्म के दबाव में कोई जजेस या वकला होते थे तो वो दबाव लोग बराह रास्त उनके चेहरों पे नहीं देख पाते थे, मगर अब वो दबाव उनके चेहरों पे ज़रूर देख रहे हैं। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से भी और कोर्ट रिपोर्टर्स से भी कि एक जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे ज़ाती मुशाहिदे में भी आया है कि हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो कुछ मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों के साथ बहुत करीबी राब्तों में रहते हैं। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वो आजकल के राब्ते व्हाट्सएप पे होते हैं या ईमेल पे होते हैं या टेलीफोन पे होते हैं, मगर मेरे ख़्याल में जब तक ये राब्ते मुकम्मल तौर पे मुनक़ता नहीं किए जाते उस वक्त तक जजेस जो हैं वो ज़रिया ख़बर बनते रहेंगे। जजेस सहाफ़ियों को एक एजेंडा देते रहेंगे और सहाफ़ी जो हैं जब जजेस के इतने करीब हो जाएंगे तो आप यकीन करें कि फिर सहाफ़ी भी अपना उनको दायरा कार छोड़ना पड़ेगा और लोग उन सहाफ़ियों को जजेस तक रसाई का एक ज़रिया समझना शुरू हो जाएंगे। तो अगर जजेस मीडिया का दबाव लेते हैं तो तभी सहाफ़ियों के साथ राब्ते इस्टेब्लिश करते हैं। अगर जजेस मीडिया का दबाव नहीं लेंगे तो वो कभी किसी सहाफ़ी को ना तो कोई ख़बर देंगे ना उनसे ख़बर लेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ कमरा अदालत में अगर कोई ख़बर हुई तो उनसे उनकी खबर लेंगे। नाज़िम मतीउल्लाह जान ने आज़ादी राय पर बहुत सारी बातें की। उनका कहना था कि जिस तरह से बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर किसी के प्रेशर में आकर किसी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर गलत हक़ाइक़ बयान करते हैं, इसी तरह से कई जजेस ने तारीख में ऐसा किया है कि वो भी प्रेशर में आकर ऐसे फैसले दे जाते हैं और जो कानून आइन के मुताबिक नहीं होते। और जिस तरह से जजेस रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहते हैं और फिर एक दूसरे का मुख्तलिफ मौकों पर इस्तेमाल भी करते हैं, मतीउल्लाह जान के नज़दीक ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरह से अच्छी रिपोर्टिंग हो सकती है और ना ही जज इस तरह से कानून और आइन के मुताबिक फैसला दे सकता है, क्योंकि इस तरह से जज और सहाफ़ी दोनों ही एक दूसरे के प्रेशर में रहते हैं और फिर मखसूस मफादात के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मतीउल्लाह जान ने एक बात की कि किसी पार्टी के बारे में जब कोई फैसला दिया जाता है तो दूसरी पार्टीज के बारे में वो फैसला नहीं दिया जाता, तो इसके बाद मतीउल्लाह जान का माइक बंद कर दिया गया। और नाज़रीन, आपने गौर किया होगा कि इसके बाद मतीउल्लाह जान ने अपनी बात ही बदल दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आज़ादी राय पर बात तो कर रहे हैं लेकिन उनको खुद ही आज़ादी राय मुयस्सर नहीं, लिहाजा उनको अपनी तकरीर के दौरान खामोश रहना पड़ा और उन्होंने अपनी बात ही बदलकर दूसरी बात शुरू कर दी। नाज़रीन, जब सहाफ़ियों में ही इतनी जरूरत नहीं कि वो कोई भी बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं और अगर उनके मुंह से कोई सच बात निकल ही आती है तो उन्हें खामोश करवा दिया जाता है, तो फिर इस पर आम अवाम को आज़ादी राय का हक कैसे मिलेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से हालिया दिनों में पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जबकि अगर आप नून लीग पीपल्स पार्टी या जेयूआई को देखें तो वो भी मरूसी सियासत कर रही हैं। वो भी नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के बाद कागजात जमा करवा देती हैं, लेकिन इस पर कोर्ट ने कभी आज तक एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसे पहले भी जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था और रहती कसर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के खिलाफ फैसला देकर उन्हें बतौर पार्टी इलेक्शन से भी हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, अगर जुडिशरी की तरफ से इस तरह के फैसले सामने आएंगे जो गैर मुनसिफाना होंगे, वो सिर्फ एक मखसूस पार्टी और एक मखसूस तबके के लिए होंगे, तो फिर मुल्क में जमहूरियत कैसे आ सकती है। नाज़रीन, अगर इनके मुताबिक पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाए तो फिर नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई के साथ भी यही कुछ होना चाहिए, उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने चाहिए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।